ସବୁ କାମ ଶିଖିବନି ଆଉ ଆମ ବୁଦିଆ ଦେଖ ଆମ ବୁଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ବାବା देखंतु हमर पैकिंग भी हेलानी सब मिठा पैकिंग हेलानी समुद्री दांत टिके पजे की रख सब मिठा हे गला पैकिंग हे संग माने मो मम्मी आज वीडियो रे अपन मन स्वागत करछि मम्मी से लाइफस्टाइल को अपन मान देखंतु आज भेस रे मिठा कोन पय बना आछि वीडियो डी लास्ट पे निश्चय देखंतु आसिन देखिला मिठा माथा देखु कौन करछंती हम देखरा मिठा कौन बाइबा बना हत देखि आकु माथा लोपन कोडा के दिला ससुर घर को आसी लोपन कोडा सब काम शिखिबनी आ ससुर घर जिंदाबाद ससुर घर जिंदाबाद दादा नमस्कार हम देखु दादा इ जो हम भाई संग सब बना हउची कौन बना हउची अपन भली बनाया सांग माने एबे आसन देखिबा लवंगी केमिति बना होछि ओडिया घर किछि परंपरा एमिति थाए जोटा कि कैलेंडर डेट नुहे किंतु हृदय बहुत बड़ दिन माना जाए आज आमर सही दिन आम झील घर को मिठा पठेबार दिन आशा करुछि आपण माने आमर एही दिनर प्रिपरेशन को एंजॉय करिवे स्पेशल लवंगी एछे जीवो तेल हाथ रे पडू समुद्री खाई के थरा कमाल तो समुद्री नाला पड़ी जीवो एछे के हम हाथ फुटुका हो समुद्री नाला पड़ी जाऊ सांग माने जानिछंती ना खास्ता गाजा हेउछि ओडिया घरर एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठा एटा मैदा गुड़ हल्का घी रे बना जाए आम घरर कौनसी पर्व बाघर और विवाहिता झील घर को मिठा पठाइले ए मिठा निश्चय बना जाए खास्ता गजा गोटे मिठा नुहे एटा गोटे मार प्रेम परिवार परंपरा और पुराना समय स्मृति आपण गाड़े खास्ता गजा बना हुए कि नहीं कमेंट बॉक्स में निश्चय जनाबे ता भितरे हमर खास्ता गजा प्रिपरेशन केमिति होची निश्चय एंजॉय करंतु सांग माने आमर एबे निमकी बना होची आपण माने भलसे वीडियोटा देखंतु शेष रे मु क्वेश्चन करबी जे अरे अरे एमानकर निमकी मोडा सरुनी मु केते भयस भर देबी जे बाबा रे बाबा
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଥବାବୁ ଆମର ଛେନା ମୁଡ଼ିକି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଛେନା ମିଠା ସବୁ ଅଲଗା ଜାଗା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି। ରସଗୋଲା, କାଲାଜାମ, ରସାବଳୀ, ଛେନାପୋଡ଼, କମଳା ମିଠା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆସିକି ଆମର 7 ଫେଣି ବନିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ନାଥାବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମମି ନାହାନ୍ତି ଏଥର ନାଥାବୁ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଦିନରୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କାମ ତ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନାହିଁ, ରାତି ବହୁତ ହେଇଯିବ। କାଲି ବି କାମ ହବ, ସେ ସରିବ ନାହିଁ, ଆମର ମିଠା ଛଙ୍କା ସରିବ ନାହିଁ। ଚାଲିଛି। ନାଥାବୁ ଆମର ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଖାଇଲେଣି ନାଥାବୁ? ମାଗଣା ଖାଇଦିଅ। ଆମେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ମଜାମସ୍ତି ହବନି? ଏମିତି କଣ ହେଇପାରିବ କି? ଖାଲି ମିଠା ଭଲସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଭର। ଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ଭରା ହେଇଛି, ସମୁଦୁଣୀ ଖୋଜିବ କହିବ, ତା ଭିତରେ ଅଛି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଅଛି। ହେଲା ସମୁଦୁଣୀ, ତା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ, ସମୁଦୁଣୀ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଲାଣି ସବୁ ମିଠା। ସବୁ ମିଠା ପ୍ୟାକିଂ ହେଲାଣି। ସମୁଦୁଣୀ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ପଜେଇକି ରଖ, ସବୁ ମିଠା ହେଇଗଲା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦିଆ ବାଗା ହଉଥିଲେ, ଏବେ ନା ଗ୍ଲାସ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ। ଏଇ ନାଥା ଭଲ ଭରି ଦଉଛନ୍ତି। ନାଥା ମତେ କେତେ କାମ କଲଣି? ନା କାମ କୋଉଠି କରୁଛି, ତମ ଘରେ ବସେଇ ଚା ଫା ଦେଲେ, ଏଇ ଚା ଗ୍ଲାସରେ ପଶିଲା। ସମୁଦୁଣୀ ପାଇଁ ତମେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ନା କଣ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛ? ସମୁଦୁଣୀ ତମ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦୁଣୀ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସି କିନ୍ତୁ କାମ ଲାଗେ, ଦିଦି ଘରୁ ମିଠା ଦିଅ ବୋଲି ସେ କାମ ଲାଗିଯାଇଛି। ପୁଅ ମିଠା କରୁଛୁ? ଆମ ବୁଦିଆ ଦେଖ, ଆମ ବୁଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଦିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବୁଦିଆ କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଲପି ଆଉ ମାଲପା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର କେତେ ଭେରାଇଟିର ମିଠା ବନା ହେଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ମିଠା ବନା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଏଇ ମିଠାଟି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।